السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزوا الفلامون tout le monde. مساء الخير على الجميع، نتمنى وقاعد تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نطرقوا ونواصلوا سنوات وسنوات والهيستوريك تاع نوتخ سيليكسيون ناسيونال، حبيت نجاوب وحبيت نوضح أشياء. Le but de ces vidéos-là, c'est pas de démontrer بلي on était une piètre équipe, بلي une génération est meilleure que l'autre. Non. Ce n'est pas aussi توضيح ولا باللي الفريق الوطني ولا الكرة الجزائرية ولا الجزائر مش بلد كرة قدم. البلدان اللي تمارس كرة القدم هي بلدان تاع كرة قدم. chacun a ses résultats ممتازة متوسطة. Quand tu vas en Afrique, tu as des gens qui ont gagné 7 titres, quand tu as des gens qui ont gagné 6 titres africains. Tu as des gens qui ont beaucoup de participation en Coupe du Monde. C'est des références. كرة القدم ونتائج كرة القدم، إحصائيات كرة القدم، وصول إلى كأس العالم، وصول إلى لعب منافسات قارية. على بالكم on a par exemple نقولوا نتكلموا على ربح ماجير par exemple ولا الأخضر بلومي ولا اللي لعبوا كؤوس إفريقية. Belloumi a joué peut-être, je pense, 5 Coupes d'Afrique. Il n'en a gagné aucune. Est-ce que Belloumi n'est pas une référence dans le football national? Si, c'est une référence. Parce que c'était un bon joueur. C'était parce que Rod, il a rendu service au football algérien. Majer aussi. Majer, sur 6 participations, il n'en gagne qu'une. Il n'était pas le seul. Le football se joue à 11, se joue à un bon touche. المراد من هاد الفيديوهات هي باش نقول لكم باللي جينيراسيون قدمت وجينيراسيون زاد قدمت وجينيراسيون اللي تجي موراها تزيد تقدم. وما نشهده الآن هو أن ناس des anciens victimes d'un modelage victime de بالكم ناس c'est du pavlovisme. يعني ناس ils sont devenus comme ça. واش باه نقول لك في الجزائر باش تاخذ منصب باش تربح اموال il faut que tu t'attaques à l'autre, il faut que tu salisses l'autre, il faut que tu méprises l'autre. Si Benchir est bien à la chaîne de l'Hadaf parce que à part Benchir في هذاك المكان تلقى ناس واحد اخرين مي ماشي من يعني pour salir, il n'y a pas mieux que Benchir pour salir, il n'y a pas mieux que Benchir pour dénigrer. La carrière du joueur, elle se termine, ونعاود نقولها للناس, lorsque tu raccroches les crampons. Après, il y a la reconversion, ou là il y a un certain syndrome de suffisance. Les gens vivent avec du passé. Et après le passé, quand on est maintenant, quand le passé عنده 30 سنة ولا 40 سنة, الناس تبدأ تزور تاريخها, تبدأ تأمن بعد تزويرها. دونك مسيو ميستير, راك تعرف بلي احترامي ليك كبير واحترام الناس كاع اللي تجي باش تناقض ولا تجي باش تعطي رأيها ولا. Référence dans le football, mon ami, c'est les titres. Et je préfère citer et prendre exemple des pays qui jouent dans le même continent et qui se qualifient aussi en Coupe du Monde. Donc تشوف الناس كيفاش راهي تعمل وتحوس تكالكيها على نفسك. Cet historique-là démontre une chose, c'est qu'on n'a jamais été roi en Afrique. Par contre, on est une référence. Dès que tu gagnes un titre en Afrique, tu es une référence moindre par rapport à une référence تاع بلاد واحدة أخرى اللي ربحت 2 coupes ولا ربحت 5 coupes ولا ربحت 7 coupes. Le roi d'Afrique, c'est l'Égypte. Comment ils ont fait les procédures, la politique, etc. ما تهمش, تهم النتائج. يا خويا السلطات تاعنا والحكام تاعنا يدوفي par exemple قال لك عيبت الحق عانت توصل. Mon ami Mystère, l'Espagne, ça a toujours été une référence avec ses joueurs. Combien de joueurs nous avons eu واللي بانوا في إفريقيا وبانوا في العالم
بانو في اوروبا ما كانش بزاف. C'est pour ça qu'on se retrouve en 2017 en train toujours de parler ربحنا الالمان. وصلوا ناس لاعبين قدامى وماشي الحمد لله مش الكل يقول لك باللي احنا ربحنا الالمان، وصلوا حتى يقول لك يا سيدي باللي احنا اوني كاليفيي، احنا ريزولتا تاعنا احسن. علاش؟ ربحنا الالمان وربحنا الشيلي وعندنا 6 بوان، alors que داك الوقت la victoire donnait le droit d'avoir 2 points et pas 6 points. الناس تحاول تقارن ايبوك بايبوك alors que le système n'était pas pareil, alors que le système de notation, de qualification, alors que le niveau, les pays اللي كانوا يشاركوا مش كيف كيف. احنا نحاوسوا نوضعوا للناس باللي الناس باش تبين باللي راهي صحيحه وباش الفي باسي هذاك لو ما نقولوش ميساج لا بوليتيك دو سيغريغاسيون تاع التفرقه تاع الجزائر اللي لقيت تحت. رابليفو ليجيبت، اسكو كاش ولايه كانت مع مصر ولايه واحده اخرى كانت مع الجزائر؟ on était tous solidaires, on était tous solidaires parce qu'on a touché à notre nation, à notre histoire, à nos chouhada. Ils ont touché à nos joueurs d'arbo, ils ont touché à nos origines, ils ont touché à notre amour propre, à notre intégrité, ils ont touché à tout. Et lorsque ça se passe chez nous, on est divisé. Quelqu'un te dit qu'ils ont raison, quelqu'un te dit tu détestes telle ou telle région, l'autre te dit tu n'as rien à faire. Et vous avez rien à faire. ما عندكم ما ديروا، قابلين كل شيء تبلعوه، كل شيء تتقبلوه. Ouais, c'est pas des attaques, c'est des réponses qui sont كيما les commentaires que je reçois. Je le reçois beaucoup. العجب المليح والدوني والناس اللي بين وبين والناس qui est dans l'expectative ما على بالهاش quelle position il doit prendre. احنا المناصرين تاع الفريق الوطني on doit cautionner le résultat, on doit chercher pourquoi on a eu ces résultats. Et les gens viennent te dire parce que تحضير تاع كأس إفريقيا ماشي هو، parce que عندي لا ميثود، parce que حنا كنا ونديرو. حنا نحوسوا على حساب قراءتنا المتواضعة كمناصرين نعاود نقولها باللي سي دو بيبو. غوركوف ما كانش يقضب الجواره ويقعد معاهم كاع العام. علي لوزيتش pourquoi Ali Lozic a failli puis il a réussi. Pourquoi Gourcuff qui est pour moi comme les statistiques يقولوا ou le style, la méthode de jeu, il a mis un jeu en place. الفريق الوطني ما لعبش كره كيما لعبها مع Gourcuff. Pourquoi les gens ont saboté tout ça? Pourquoi les gens حصلوا في روراوة ولا يحصلوا في البوعلام ولا يحصلوا في الجوارة؟ pourquoi علاش الناس ما تتساءلش علاش درنا نتائج في إفريقيا lorsqu'on a ramené toute une équipe, le tout professionnel؟ وعلاش ما درناش نتائج إفريقيا من كنا نلعبوا لي باسكو tout le joueur algérien, on avait une génération pétrie de qualité, tu avais des doublures chaque poste يتبليساو 4 تجيب 4 وكل واحد كان عنده مردوده. علاش الناس ما تحوش تبحث يا خويا ميستر؟ علاش on a fait des lois pour empêcher les gens d'aller s'épanouir, d'aller apprendre. علاش الناس هاد le syndrome de suffisance تاع ils l'ont inculqué. علاش الحكومات تاوعنا وعلاش السلطات تاوعنا وعلاش les instances qui dirigent et qui vont diriger plus tard notre football ne laissent pas l'Algérien évoluer ou jamais aller domaine. On impose un diplôme.
Le ma'lish, Inch'Allah, balak khalo yakhdem. Tant que ça ne disparaîtra pas, on n'évoluera pas. On aura des résultats, puis on n'aura pas, puis il y aura des disettes. Parce que ماشي مبنية على أساس صحيح، مبنية على أساس مفروض، مبنية على أكذوبات، مبنية على des fables. Comment on peut cautionner en 2017 le mensonge? Comment on peut encourager le mensonge? Comment on peut bâtir une équipe avec une sélection à l'image des gouvernants? السيد في الكرسي ما يقدش يحط البريه مورونا شتا واحد. شوف يا خويا، شوف بارتو تاع العالم كاين لا موبيليتي ريدويت، وكاين الانسان اللي عنده كل les capacités à marcher, à parler, à diriger, à réfléchir. Il y a qu'en Algérie. Il y a qu'en Algérie quelqu'un qui peut diplôme يقول لك بالك ينجح. لا. وفي نفس الوقت les gens qui sont ضد ما نقوله يقول لك لا بوتفليقه ما يقدش يحكم. وبوتفليقه علاش ما يقدش يحكم؟ علاش؟ بوتفليقه علاش راكم تشكوا في الحكم تاعو؟ باسكو الحاله الصحيه تاعو راهي جاليه وراهي باينه. بلي هذا ما يقدش يحكم، ما يقد يتمشى، ما يقد يرفد الدبريه، عينيه ما son état de santé ne lui permet pas de gouverner. Quelqu'un qui a pas de diplôme, qui a pas d'expérience, ça ne lui permet pas de trouver les solutions. Ça ne lui permet pas de diriger des professionnels. Le non-professionnel ne peut pas diriger le professionnel. L'amateur ne peut pas diriger le professionnel. Tant qu'on vivra avec comment t'approches كما قال لك le tout professionnel علينا كاع على تصرفاتنا وعلى تعليقاتنا وعلى انتقادنا وعلى قبولنا الرأي المخالف. On n'avancera jamais. Je l'ai souvent dit ici, sans éducation on n'avancera pas. Sans comprendre réellement الأشياء اللي نحتاجوها ما نقدوش نحلوا المشاكل. Et dans notre football غادي تشوفوا الديربي وغادي كيما كاع العوام même s'il y a des buts, ça sera le public هو أجمل حاجة في الديربي. Ça sera les craquages, ça sera les supporters qui vont crier tout le match, mais ça sera jamais le niveau. الفريق الوطني تاعنا جديد 47 ans 48 ans 49 ans نص قرن، في نص قرن ما تديش كاس افريقيا. Donc tu es une nation de football parce que tu as eu des joueurs, tu as eu des participations, mais il y a toujours une certaine hiérarchie, كاين toujours ترتيب. وحنا رانا ندو باللي ما كناش ابطال العالم في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات ومن بعد صرات une disette. Non. À chaque fois qu'une mayonnaise prenait, il y avait des gens qui venaient qui ajoutaient de l'eau, venaient qui ajoutaient des idées reçues, une politique nouvelle. L'Espagne pour arriver, l'Espagne elle est double championne d'Europe et championne du monde. On n'est même pas champion 2 fois de notre continent. L'Espagne a sorti des ballons d'or et l'Espagne elle a ramené Messi كان ما يطوالش، كان جابت ميسي عنده 14 15 سنة. شوف واش دارت الإسبان بميسي، شوف واش دارت الريال بسونت فورماسيون تاعها، شوف واش دارت البارسا بسونت فورماسيون تاعها، شوف لو نيفو دو شامبيونا اسبانيول، تشوف ايبار مع غرانادا تشوف بالون. حنا تشوف لو بروميي دو شامبيونا افيك لو دوزيام ما تشوفش بالون. تشوف فرق عندها تاريخ عريق جدا ما تشوفش بالون. كيفاش فرقة تدي كاس افريقيا في 76 و 42 ans après ما كان والو. Il y a quelque chose qui bloque, je vous l'ai dit la dernière fois. Les équipes africaines تعلموا فهموا باللي quand il y a un fin de cycle, ils rebossent ou ils ramènent des étrangers pour apprendre. Nous on ramène des étrangers pour les foutre dehors, on ramène des étrangers pour les insulter dans les conférences des presses. Nous, on ramène des étrangers pour leur mettre des bâtons dans les roues. Chez nous, le ministre a le droit de parler de l'équipe nationale, un chef de parti, un ancien joueur.
Mais le public, dès qu'il يهضر يقول لك انت ما لعبتش بالون ما تقدرش تفهم. J'espère que les gens comprendront que on n'a jamais été la meilleure nation en Afrique, on n'a jamais été une grande nation en Afrique de football. كاين ناس بزاف قبلنا. Vous voulez qu'on compte les places honorifiques, les coupes? Vous voulez qu'on compte les participations dans les pays africains? Vous savez, le Sénégal, pour sa première participation en Coupe d'Afrique, en Coupe du Monde, على بالكم وين وصلوا ولا على بالكمش؟ Hein? Est-ce que le Maroc, vous avez vu sa participation en 86? Est-ce que les Marocains راهم يقول لك ربحنا البرتغال? Est-ce que les Marocains راهم يقول لك جزنا le deuxième tour en 86? Est-ce que vous avez vu le Ghana? Le Ghana, avant d'arriver à cela, il a gagné des Coupes du Monde les jeunes. Donc c'est une politique. Et cette politique, la formation, etc. رانا غادي نقفلوا العام ما كان لا سون دو فورماسيون لا فورماسيون لا والو. مازالنا في بوش على التريكو. ميم مبولحي يلعب يقول لك فريق ضعيف، ما يلعبش يقول لك ما يستاهلش، يروح يسيني في بلغاريا يقول لك علاش راه رايح يسيني في السعوديه باسكو باغي يدي الدراهم. وهاد الناس راهم يهضروا غير على الدراهم، راهم يهضروا غير على تشيبا بريما اكسيتيرا. المهم جات طويله هادي مي on va parler de l'année 72 ونعاودو نولو l'historique تاعنا. J'espère que tout le monde a le droit de participer à ce débat. والله راني داخل il est 19h دخلت من الخدمه راني من 6 نايض. Des fois je lis les commentaires et je n'ai pas la force de le faire. رانا نجرو مور ساعه. Pour 1972 غادي تشوفوا les matchs amicaux, les qualifications pour la Coupe du Monde 74 et une Coupe de Palestine. Les gens qui étaient pour la Palestine, etc., sont en train de détruire des nations frères, des nations arabes, des nations liées, que nous soi-disant, du slogan. Le 2 janvier 1972, donc en janvier 1972, l'équipe nationale algérienne participe à un tournoi qui s'appelait le tournoi de la Palestine. Donc il y avait la Palestine, le Qatar, la Syrie, Yémen el-Génoubi, il y avait l'Irak, la Syrie. Et regardez les résultats. On bat la Palestine, on bat le Qatar, on perd contre la Syrie, on gagne le Yémen du Sud 4-1, on perd contre l'Irak 3-1 et on regagne la Syrie 3-1. Regardez, c'était des coupes كانوا inventaient des coupes, des tournois. Et الوقت تبدل. Primo, nos joueurs n'avaient pas le droit d'aller tenter une expérience professionnelle حتى 28 سنة. alors que 28 سنة الناس راهي قربت من نهاية لا كارير كو من بدايتها. راكم تشوفوا الناس دروكا 19-20 ans ils signent dans de gros clubs avec des salaires faramineux. Donc الوقت تبدل. ذاك الوقت les joueurs étaient du cru, on pouvait arrêter le championnat même toute l'année si on voulait et aller participer, et tout le monde y participait. Maintenant tu peux plus jouer par exemple la Guinée avec son équipe type s'il n'y a pas par exemple une date FIFA. ما تقدرش تلعب مع ماني واش باين نقول لكم l'Afrique centrale ما تلعبهاش بلا دات فيفا. l'Afrique centrale المحترفين تاعها كاين يلعب في دي 2 في دي 3 في البرتغال ما تلقاش. tu peux pas. tu joueras avec une équipe d'Afrique centrale plus faible que ce que tu as joué. donc تربح ب6 7 8 9 ما يهمش. donc en 72, donc le 11 janvier 72, nous avions الحاجة المهمة لينا c'était les qualifications pour la Coupe du Monde 74. Et donc on a utilisé un tournoi de Palestine pour préparer باش نوجدوا روحنا باش نتأهلوا. Donc on a joué
la Palestine, le Qatar, la Syrie, le Yémen, et puis on est tombé sur encore une fois sur la Guinée. الناس اللي صفرت على الفريق الوطني وقول كيف ديكاج والناس تقول لك في قناة الهداف القنوات الأخرى le public c'est un connaisseur. S'il a sifflé son équipe nationale, c'est qui par rapport au match Guinée-Algérie en 2015 et le match Guinée-Algérie en 2017, est-ce que la prestation qui est dans les deux cas moindre qu'une prestation qu'on a eue par exemple en 2014 وكان تتقارن 2015 و 2017 غادي تلقى بلي مع le même adversaire on gagne ou là on perd mais la prestation elle راهي تهود. Ça veut dire les gens, les observateurs doivent remarquer ça. Les gens اللي يحبوا يقدموا خدمات للكرة الجزائرية وباغي ينموا كرة القدم ils remarquent ça comme le supporter le remarque. On n'insulte pas nos joueurs, on ne siffle pas notre équipe nationale. Mais c'est bullshit. Je ne cautionnerai jamais ça aussi. Donc, après avoir joué 6 matchs, نروحوا نلعبوا في 5 juillet مع لا غيني نربحوا 1-0 نروحوا لا غيني يعطونا طريحة يعطونا راني نقول لكم مهزلة كبيرة. En 74, la Guinée nous marquait 5 buts. Donc, toute cette préparation-là n'a pas servi à gagner une Guinée en aller-retour. On n'a pas su négocier. Donc, on a essayé 44 joueurs. شوفوا 44 لاعب. Tout le monde a joué. Tout le monde a joué. كل اللاعبين لعبوا. شفتوا خوتي tout le monde. Et regardez لعبنا 10 مباريات ودية باش نلعبوا مقابلتين رسمية. في ال10 المقابلات الودية ربحنا 7 وخسرنا 3 ما تعادلناش. يعني نورمالمون شيء إيجابي. نورمالمون لو ماتش اميكو يورولك باللي راك في الطريق الأنسب. ولكن regardez on est éliminé de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde 74. On joue Malte 1-0. On est, même les matchs amicaux, regardez. Les matchs amicaux, nous avons Tunis 3-1. Le 5 juin 72. Nous le Dzaïr, le 4 octobre, avec une Turquie qui n'existait pas footballistiquement, nous avons 1-0. Ou الناس اللي كتقول تهضر على قموع باسكو جي با شوف جو لي توجور دي الناس دروك اللي تبيع شرفها شوي ديزولي دو لو دير وتبيع لي برانسيب تاعها باش تدي 15 20 مليون. راكم شفتوا قلت لكم كاع اللاعبين لا استعملتوا كلمه شيات طبقوها على كاع الناس لا استعملتوا لي جون لي كوسيونور دو بوفوار كاع كلنا عهده الثالثه وكلنا عهده الرابعه. ça veut dire c'est pas bien de citer Gmouh. En 2 matchs, c'est lui qui marque. Face à la Guinée, c'est lui qui marque. Sur les 5 buts qu'on a encaissés, on a trouvé Gmouh pour nous marquer un but. On gagne en Tunisie 2-1, alors que le match n'était pas important. C'était un match amical parce que il fallait jouer des matchs amicaux. La Tunisie jouait avec l'Algérie. Chaque année, تلعب معانا. المغاربه يلعبوا معنا presque chaque année. Les équipes africaines كانوا يجوا les clubs venaient pas parce qu'on était la meilleure équipe du monde mais non mais parce que c'était possible de le faire. الناس تقول لك نروح نحضر في افريقيا ولا نروح نحضر في هذيك. حضرنا في افريقيا وما ربحناش في افريقيا وما حضرناش في افريقيا وربحنا في افريقيا. خوتي on va passer à 73 et 74. Et après, on clôture cette vidéo. Attendez. On va aller à 73. شوفوا 73. لعبنا 12 مباراة à raison de 12-14 matchs par an. Et je suis sûr qu'en 74 tu trouveras personne اللي يلعب لك. علاش؟ parce que الناس لاهية بكاس العالم. Regardez en 73. 14 مباراة. شفتوا؟ Algérie, Tanzanie,
Jeu africain, 4-2. Donc, but de Dahleb, هدفين لدحلب وهدفين لدالي. On joue contre le Nigeria et on ne le gagne pas au Nigeria, 2-2. On perd contre le Ghana 2-0. On perd contre la Turquie 4-0. On perd contre le Luganda 2-1. On joue un match amical contre le Brésil, on perd 2-0. Qualification pour la CAN 74. هذه تفكرني ب 94. 20 ans après, match a fait 1-1 5 juillet مع Luganda. 1-1 face au Luganda. On gagne les Émirats, on fait match nul avec l'Irak. On gagne le Yémen du Sud. Tu imagines 15-1. On gagne en Libye 2-0. On fait match nul consécutivement en Coupe de Palestine, parce que la Coupe de Palestine داروها في 72 وداروها في 73. Et donc on gagne au tir au but face à la Syrie 5-6 et l'Irak 3-0 parce que les Irakiens en ont raté 4. Voilà. Et en amical, regardez, on joue le Maroc et le gagne 2-0. Donc sur 14 matchs, sur 14 matchs, regardez, on gagne 5, on fait 4 matchs nuls et on perd 4 matchs. On marque 29 buts et on encaisse 16. Si tu enlèves le Yémen, راك في déficit. Donc comme tu vois côté, on jouait des tournois, etc. Et est-ce que en 74, on va se qualifier pour la Coupe d'Afrique? ماشي نروحو نربحو كاس افريقيا. تلعب 14 ماتش في العام، داكور، يا سيدي تربح 10، تربح 9، تربح 8 وما تتأهلش لكاس افريقيا. Regardez. Ouganda, qualification CAN 74. تضربنا بزوج بواحد وفي ألجي ما نقدوش نربحو حتى 1-0. on n'y va pas. Voilà. Donc كي غادي نديرو 1974 1474 regardez les matchs ما تلقاش شكون يلعب لك يا بابا. tu ne trouves pas. الناس راهي اللي راهي في كاس العالم راهي في كاس العالم والناس اللي راهي في كاس افريقيا راهي في كاس افريقيا. regardez. Donc en 74 on joue un match attendez, regardez les matchs de préparation. On trouve que les clubs. Sheffield United 0-0 et Sheffield United 3-1. Ils jouent en Algérie, ils jouent un match à Alger, un match à Oran, d'accord? Et après on ramène aussi à Alger le FC Zagreb et on ramène le Lokomotiv Moscou. Et c'est des matchs nuls et on utilise, regardez, 30 joueurs. On n'a jamais eu d'équipe type. Le jour où il y a vraiment des qualificatifs اللي عليهم الهضره نستعملوا 44 لاعب 57 لاعب والعوام اللي ما عندنا والو نستعملوا 30 لاعب وغادي نسيتي لكم les joueurs un par un. Regardez une compétition اللي صرات في الجزائر العاصمه le tournoi international d'Algérie. المنتخبات المشاركة في الدورة: المنتخب الوطني الأول، المنتخب العسكري، منتخب يوغوسلافيا سابقا للهواة les amateurs، ومنتخب بولندا، ومنتخب ألمانيا الشرقية c'est-à-dire c'est l'Allemagne de l'Est. D'accord? Et dans ce tournoi-là, on est défait par la Yougoslavie à Alger et on est défait par l'Allemagne de l'Est. Et on ne gagne pas notre tournoi. هذا ما كان. شفتوا خوتي؟ Donc, à part ça, il y a eu encore 4 matchs amicaux. On va au Maroc parce que لعبوا معانا هما في 73 وحنا مشينا نلعبوا عندهم في 74. ربحناهم ب 2-0 ربحونا ب 2-0. On joue la Tunisie chez nous à Alger et on perd 2-1. الناس اللي راهي تقول لك اني مضرار علاش تونس ربحتنا. حنا ما ربحوناش التوانسه. التوانسه من بكري راهم يربحوك. ما ربحوناش الحمروني مركانا حنا كاع بالتوانسه مركاونا. علاش؟ Est-ce que c'est la valeur des joueurs, la valeur de ولا la compétence تاع الناس اللي كانوا يديريجيو الفوتبول ولا كيفية التحضير ولا مستوى اللاعبين؟ Si on n'allie pas les trois ما تكونش نتايا مليح في l'organisation مليح في la gestion du football
وتخلي ناس الفوتبول للفوتبول، ماشي معناتها تلبس سيف تلعب الجواره. لو بوليتيك ما يدخلش في كرة القدم، ولكن البوليتيك حتى نهاية العالم غادي يبقى يدخل. في الجزائر سا سباس كوم سا، هذا ما كان. دونك ابخي نجيبو كوبا فيدال كاسترو، تليفون روج وكاع يربحونا في لو 29 مي، سي ما دات دو نيسونس اون بلوس. لو 29 مي 1974 يجو كوبا يربحوك، اللي عندهم غير البوكس وشويه الاتليتيزم والفوليبول. واش عندهم كوبا؟ Regardez, ils viennent, ils nous gagnent à Alger en match amical 1-0. Les Marocains reviennent et ils font match nul chez nous. Donc on a joué 6 matchs amicaux, pas de match officiel, il n'y a rien à jouer. Et ben on gagne 0 match. On fait un match nul et on perd 5. On marque 9 buts, on marque 2 buts, on encaisse 9 et un moins 7. Donc 74 ما تأهلناش لكاس افريقيا، ما تأهلناش لكاس العالم، ولي ماتش اميكو خسرناهم كاع. ساشون باللي باش نلعبوا لي كاليف تاع 74 كو سوا كاس افريقيا ولا كاس العالم ربحنا كاع الناس. بي اون با شوازي دو بون سبارينغ بارتنير اللي لقيناه لعبناه. بوليتيك تاع ذاك الوقت حاجه ولو موند، دول عدم الانحياز والحركات التحرريه وهذيك، ولو بوليتيك يسو ميلي دو تو. Puisque on est pour la cause palestinienne, alors on va organiser un tournoi d'Alger, on va ramener, on va aller participer au tournoi de Palestine. S'il n'y a pas ça, eh ben, نجيبوا دول عدم الانحياز، نقول لهم جيبوا les joueurs amateurs تاعكم. Déjà c'est des équipes ou c'est des nations amateurs en football. ونجوا نلعبوا ما نربحوش même pas chez nous. Tu ne peux pas préparer une équipe, tu ne peux pas construire une équipe compétitive. وراكم تشوفوا موراها يطير لونترينور، يجي اونترينور واحد اخر، عاود تكون عنده ماشي فيلوزوفي واحد اخرى، لا اللي يكون في الحكم حاول تبدل فيلوزوفي، يقولك ما نجحتش نبدل الطريقه تاعي. دونك ريغاردي مي زامي، علي مسعود، بالبحري محمد، بطروني عمر، شعيب الهواري، دالي رشيد، فندي عبد الحفيظ، قمو حرابه، حتفي ميلود، عبود مولود، خديس محمد، مداني محمد، والي الهواري، صفصافي، طاهر بن فرحات، زرابي عبد العزيز، لو بير دي دو زرابي، زبير باشي، بالكدروسي، بوعيشاوي جمال، شرقي مختار، جبار عبد الله، فرقاني علي، قريش محمد، يغيل مزيان، لالماس، محيوز، وشان، صالحي، طاهيري، زنير. Et tu n'arrives pas à gagner Cuba. Tu n'arrives pas à gagner le Maroc, tu n'arrives pas à gagner l'Allemagne de l'Est, tu n'arrives pas à gagner la Yougoslavie, tu n'arrives pas à gagner, par exemple, Sheffield Wednesday, tu n'arrives pas à gagner un club de la Yougoslavie, tu n'arrives pas à gagner un club de l'ex-URSS, c'est même pas le CSK ou la gueule. Enfin. فهمتوني خوتي. Donc, on termine déjà cette vidéo parce que je pense qu'elle est très très longue, 33 minutes, mais là تفهموا الوضع. إلا الناس ما يكذبوش علينا، ما يزوروش، لا ما كانش تاريخ، راه كاين تاريخ دروك في الانترنت. on va essayer de partager ou chacun، مانيش نفرض ليدي تاعي ولا المنطق تاعي ولا وجهة نظر تاعي، ومانيش نحوس انا نوسخ واحد ولا نطهر واحد ولا نزيد من قيمة واحد ونقص الاخر. الحقيقة تقال، les résultats parlent d'eux-mêmes. Les politiques étaient les mêmes politiques que maintenant, et les résultats ça dépend. تاو زهرك les résultats على مندل بالزهر. خوتي مسلم عليكم بزاف، هزوا الفلا وانتو الموند، et à la prochaine vidéo. سلام.